नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया वर्षर चैनल को आपन को स्वागत। उत्कल जननी कोल रही 30टी अपूर्व जिला। प्रति जिले अच्छी निजस्व स्वतंत्रता, इतिहास, संस्कृति, महान व्यक्तित्व एवं अद्भुत खाद्य। आज भिडियो रे आमे आपन को नहीं जीवु ओडिशार कोण अनुकोण एवं जानिबा आमर 30टी जिला विषय। तेणु सीट बेल्ट बांधि नियंतु कारण यही यात्रा बहुत रोमांचकर होगाकू जाउची। आमर यात्रा आरंभ होउची महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र भूमि पुरी। यार विशेषता होउची श्रीमंदिरर सुवर्ण बेलाभूमि एवं चिलिका हृद। प्रमुख व्यक्ति मध्य उत्कलमणि गोपबंधु दास एवं पद्मश्री सुदर्शन पट्टनायक अन्यतम। एठाकर महाप्रसाद अभड़ा एवं खजार स्वाद सारा विश्व में प्रसिद्ध। यापर आसुची जगतसिंहपुर। यह सारलांक पीठ एवं पारादीप बंदर पाई परिचित। स्वाधीनता संग्रामी तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी यही माटीर संतान। खाद्य एठाकर दुग्ध जातीय मिठा एवं सामुद्रिक माछ खूब लोकप्रिय। मिलेनियम सिटी कटक। यार रूप, तारकासी काम आउ बारबाटीर किला खूब प्रसिद्ध। महान स्वाधीनता संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मस्थान होउची कटक। आउ खाद्य कथा उठिले कटक दहीबरा आलुदम कथा किए बा न जाने। पाइक विद्रोहर माटी खोर्धा जोठी अच्छी आमर राजधानी भुवनेश्वर। यह मंदिर मालिनी सहर भावे परिचित। प्रमुख व्यक्ति हेले बक्सी जगबंधु। खाद्य रे पहाड़ा रसगोला समस्त को अति प्रिय। प्रकृतिर अपूर्व गंताघर नयागढ़। कंटिलोरे श्री नीलमाधव मंदिर यार प्रमुख आकर्षण। महान ज्योतिर्विज्ञ पठाणी सामंत यही जिलार गर्व। आउ ओडिशार प्रसिद्ध मिठा छेनापोड़ जन्मस्थान हेउची एही नयागढ़। सिल्क सिटी ब्रह्मपुर को नहीं गंजाम जिला बेस जनाशुना। यह कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एवं पूर्वतन राष्ट्रपति भिबी गिरी कर्मभूमि। एठाकार ब्रह्मपुरी पाटशाढ़ी एवं खाइबारे ब्रह्मपुरी आचार पांपड़ बहुत फेमस। गजपति महाराजा कृष्णचंद्र देवଙ୍କ नामरे नामित यही जिला प्राकृतिक सौंदर्य एवं महेंद्रगिरी पर्वत पाई प्रसिद्ध। सौरा जनजातिर संस्कृति एठारे देखिबाकू मिले। स्थानीय आदिवासी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्राकृतिक खाद्य एठाकार विशेषता। नियमगिरी पहाड़ एवं डंगरिया कंध जनजाति माटी होउची रायगड़ा। माँ माझी घरियाणी मंदिर एठाकार प्रमुख आकर्षण। यह निजर शिल्प एवं जंगलजात द्रव्य पाई प्रसिद्ध। ओडिशार सबुठु उच्च पर्वत देवमाली यही कोरापुट रे अवस्थित। यह शबर श्रीक्षेत्र मध्य कहा जाए। शहीद लक्ष्मण नायक यही माटीर सुपुत्र। कोरापुट कॉफी एवं आदिवासी जैविक चाष आज सारा विश्व में चर्चार विषय साजिछि। ओडिशार शेष सीमा मालिकानगिरी जहाँ निजर बंडा जनजाति एवं बालीमेला डैम पाई प्रस्तुत। प्रकृति प्रेमी पाई यह एक स्वर्ग। माँ पेंड्राणी आशीर्वाद प्राप्त नवरंगपुर। यह ओडिशार सर्वाधिक मक्का उत्पादन जातीय जिला। एठाकर स्थानीय आदिवासी कला एवं संस्कृति अति नियारा। कलाहांडी जहाँ एकदा रत्नगर्भा थिला एबे इंद्रावती प्रकल्प यहाकू सबुज सुंदर कर देइछि। शहीद रिंडो माझी यही जिलार प्रमुख संग्रामी थिले। कलाहांडीर पोड़ापिठा एवं चाउल स्वाद अत्यंत स्वतंत्र। जोंक नदी कूलरे थिबा नुआपड़ा निजर सुनाबेड़ा अभयारण्य एवं पाटोरा डैम पाई प्रसिद्ध। जंगली परिवेश एवं झरणा यार प्रमुख आकर्षण अटे। कोशल संस्कृतिर प्राणकेन्द्र बलांगिरी। हरिशंकर एवं राणीपुर झरियार 64 जोगिनी मंदिर बेस जनाशुना। टिटलागढ़र गरम एवं एठाकार चाउल बरा खूब प्रसिद्ध। महानदी एवं तेल नदीर संगम स्थल होची सुवर्णपुर। यह मंदिरर सहर एवं निज सोनपुरी हस्ततंत पाटशाढ़ी पाई सारा देश में लोकप्रिय। ओडिशार भातहांडी बरगड़
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଧନୁଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ଏହି ମାଟିର ମହାନ କବି। ଏଠାକାର ଚାଉଳ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହୃଦୟ ସମ୍ବଲପୁର। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମା ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ମାଟିବନ୍ଧ ହୀରାକୁଦ। ମହାନ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏହି ମାଟିର ଗର୍ବ। ସମ୍ବଲପୁର ଶାଢ଼ୀ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ହେଣ୍ଡୁଆ ଏଠାକାର ପରିଚୟ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପନଗରୀ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଏହା ଏବେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଦେବଗଡ଼। ପ୍ରଧାନ ପଟ ଜଳପ୍ରପାତ ଶୀତଳ ଜଳଧାରା ପାଇଁ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବାମଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ବାସୁଦେବ ସୁଢଳଦେବଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଭାରତର ହକିର ନର୍ସରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ହକି ତାରକା ଏହି ମାଟିରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ସହର। ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆରିସା ପିଠା ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ସାନଘାଗରା, ବଡ଼ଘାଗରା ଓ ଖଣ୍ଡଧାରା ଜଳପ୍ରପାତ ଏହାର ଶୋଭା ବଢ଼ାଏ। ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁ ଏହି ମାଟିର ଗର୍ବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଲବାଡ଼ି ଏବଂ ଶାଳପତ୍ରରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ। କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ କଥା କହିଲେ ବାରିପଦାର ମୁଢ଼ି ମାଂସ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଚାନ୍ଦିପୁର ଏବଂ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏହା ହେଉଛି ଜନ୍ମମାଟି। ଏଠାକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ମାଛ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖୁବ୍ ସୁଆଦିଆ। ଆରଡ଼ିର ବାବା ଅଖଣ୍ଡଳମଣି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଲିୟନବାଗ ଇରମ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରାକ୍ତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏହି ମାଟିର ସନ୍ତାନ। ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଠା ହେଉଛି ପାଳୁଆ ଲାଡ଼ୁ। ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠ ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଏଠାକାର ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା ଏବଂ ଛେନା ମିଠା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଏବଂ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାକାର ଅନନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରସାବଳୀ, ଯାହା ନିକଟରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ କୋଇଲା ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ। ଏହା ନାଲ୍କୋ ଏବଂ ମହାନଦୀର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠାକାର ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। କପିଳାସର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜୋରଦା ମହିମା ଧର୍ମର ପୀଠ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। କନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବାଜି ରାଉତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ। ଆଉ ଖାଇବା କଥା କହିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳିଆ ବରା ଏବଂ ସାଲୁଆ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାକାର ବୌଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭରା କନ୍ଧମାଳରେ। ଏଠାକାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଅପୂର୍ବ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଗର୍ବିତ ଝଲକ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ବହନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର
ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।